আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা তোদের অলরেডি পাঠানোই আছে। দু একজন জয়েন করতে আচ্ছা, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? তোরা একটু আনমিউট করে বলবি, কারণ আমি তো স্ক্রিন শেয়ার করছি, ওখানে মেসেজটা হয়তো দেখতে পাবো না। ঠিক আছে? তো তো আমাদের অঙ্কটা যেটা কোশ্চেন দেওয়া ছিল, আশা করি তোরা এই ফরম্যাটটাকে বানিয়ে ফেলেছিস। স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন? আসেনি। একটু দেখ ভালো করে। আমি করলাম তো। আসেনি স্যার। আসেনি, তাই তো? ভেরি গুড। তাহলে এটাকে আমি কেটে দিচ্ছি। এখানে আজকে একটু clear করবো। এবার আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার এসছে। এই স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, তাই তো? ভেরি গুড। তাহলে আমাদের যেটা কোশ্চেন ছিল আজকে, সেটাতে আমরা স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লসটাকে বানাবো। তো আমি আশা করি তোরা প্রত্যেকে এই ফরম্যাটটাকে বানিয়ে নিয়েছিস। এই ফরম্যাটটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে আশা করছি। যে নাম্বার ওয়ান, রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন, আদার ইনকাম, টোটাল রেভিনিউ, এক্সপেন্সেস, পারচেস এক্সপেন্সেসের এই পিসি ও ইএফ দো, এটা আমাদের বানানো হয়ে গেছে। আচ্ছা, কেউ একজন জয়েন করতে চাইছে, তাকে নিয়ে নিলাম। আচ্ছা, আমরা আবার চলে আসছি আমাদের আগের জায়গায়, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এই ফরম্যাটটা তো সবাই বানিয়ে নিয়েছিস, একটু আনমিউট করে বলবি, হ্যাঁ? কারণ কি বলতো, আমি তাহলে আবার ওদিকে আমাকে নাহলে মেসেজ দেখতে যেতে হবে। ঠিক আছে? না স্যার একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু। একটু ওয়েট করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সকালে পাঠিয়েছি, তোরা এখনো বানাসনি? বাবা, কি করছিস? স্যার ক্লাস চলছিল, কোশ্চেনও লিখেছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, বানা, আমি ওয়েট করছি। একটু ফটাফট বানিয়ে নে। আমি দেখ আগের দিনের ফরম্যাটটা সেম রেখেছি, কোনো চেঞ্জ করিনি। আই এর মতন ওয়ান দিয়ে প্রথমে যেরকম লিখতে হয় স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস, এখানে ডেটটা 31/3/2020 হয়ে যাবে, তো 2020 আর কি। অ্যাজ পার কোশ্চেন, মানে কোশ্চেনের মনে হয় আমি দিয়েছিলাম 2020। হ্যাঁ, 2020 আছে, 31 মার্চ 2020। তো এখানে দিবি 31/3/2020, এই ডেটটা। ফর দ্য ইয়ার এন্ড স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস ফর দ্য ইয়ার এন্ডে 31/3/2020 হয়ে যাবে। 18টা চেঞ্জ হয়ে যায়, 2020 করে দিবি। তারপরে পার্টিকুলার্স, এটা হচ্ছে আমার নোট নাম্বার, আর এটা হচ্ছে অ্যামাউন্টের কলাম, অ্যামাউন্ট রুপিস। হয়ে গেল। তারপরে আমার যা যা থাকছে, নাম্বার ওয়ান, রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন, সেম। টু দিয়ে আদার ইনকাম, থ্রি দিয়ে টোটাল রেভিনিউ, 1+2, এখানে এটা ক্লোজ করে রাখবো। তারপরে এক্সপেন্সেস, ছটা হেড, 6 হেডস আছে আমার, ছটা হেড দিয়ে দেবো। নিচ দিয়ে লিখতে চাইলে লিখতে পারিস টোটাল এক্সপেন্সেস, এটা আগের দিন লেখায়নি, এটা তোরা লিখতেই পারিস। মানে এই ছটাকে টোটাল করলে যেটা হবে সেটা আমার এখানে বসানো আছে। আচ্ছা, নাম্বার ফাইভ, প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, মতলব 3 - 4। তো থ্রিতে আমরা যেটা পাবো এই বক্সটা থেকে এটাকে মাইনাস করব। আচ্ছা, নাম্বার সিক্স হচ্ছে ট্যাক্স এক্সপেন্সেস, ওরা দিয়েছিল 40%, ওই জন্য 40% লেখা আছে। আর প্রফিট আফটার ট্যাক্স হচ্ছে 5 - 6 করলে আমরা পাবো। তো এত অবধি আমরা স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লসটাকে আমরা প্রিপেয়ার করব, এবং আমি তোদেরকে পরপর স্টেপ ওয়াইজ বলবো, তোরা সেই ওয়াইজ এটাকে রেডি করবি। ফরম্যাটটা বানানো হয়ে গেলে একটু জানা। স্যার আমার হয়েছে। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা,
তাহলে ফার্স্টে আমাদের রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস আছে। তো রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন মানে আমাকে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তোরা একটু দেখ, ট্রায়াল ব্যালেন্সে সেলস কত আছে, আমাকে কেউ একটু বলুক সেলস কত আছে। রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন মানে সেলস আমাকে দেখতে হবে, আর সেলসের রিটার্ন কত আছে, সেলস কত আছে আর সেলসের আমার রিটার্ন কত আছে। সেলস কত আছে? 7,20,000। আর রিটার্ন, সেলস রিটার্ন মানে রিটার্ন ইনওয়ার্ড বা সেলস রিটার্ন এরকম বলে ডেবিট সাইডে থাকবে, কারণ সেলস যদি আমার ক্রেডিট সাইডে থাকে সেলসের রিটার্ন কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা ডেবিট সাইডে থাকবে ট্রায়াল ব্যালেন্সে। সেলস ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকবে ক্রেডিট সাইডে আর সেলসের রিটার্ন থাকবে অ্যামাউন্টটা ডেবিট সাইডে। রিটার্ন কত আছে আমাকে কেউ একটু বলুক। কত রিটার্ন? স্যার রিটার্ন পাচ্ছি না খুঁজে এখানে। सर रिटर्न नहीं इनवर्ड রিটার্ন, नहीं है सर রিটার্ন নেই, ভেরি है। গুড ভেরি গুড, রিটার্ন নেই কোশ্চেনের মধ্যে, তাই জন্য রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনে আমরা 7,20,000 আমরা বসিয়ে দিয়েছি। তোরা ডিরেক্টলি লেখ, এর জন্য কোনো নোটস করতে হবে না, তোরা ডিরেক্টলি লেখ, এর জন্য তোকে কোনো নোটস করতে হবে না। ওকে, হয়ে গেল। এরপরে আসছে আদার ইনকাম। তো আদার ইনকাম ক্যালকুলেশনের সময় আমাকে দেখতে হবে যে কোনো আমার ইনভেস্টমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সে কিছু আছে নাকি। তোরা দেখ একদম নিচের দিকে 8% গভর্নমেন্ট বন্ড, এটা দিয়েছে 1,00,000, 1,00,000, একদম নিচে লাস্টের আগেরটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে 8% গভর্নমেন্ট বন্ড আমাকে দিয়েছে। তো গভর্নমেন্ট বন্ড হচ্ছে আমি গভর্নমেন্টের কাছে আমি একটা টাকা ইনভেস্ট করেছি 1,00,000 টাকা, যার রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে 8%। এছাড়া এখানে কি কি আসতে পারে? ট্রান্সফার ফিস, ডিসকাউন্ট রিসিপ্ট, কমিশন রিসিপ্ট, ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট রিসিপ্ট এটসেট্রা, এগুলো আসতে পারে। তো এগুলো যদি না দিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট এখানে আছে কিনা। তো এখানে ইনভেস্টমেন্ট বলতে লাস্টের আগে দেখ কলসিনিডিয়া সবার লাস্টে আছে, তার আগে দেখ 8% গভর্নমেন্ট বন্ড আছে। তাহলে তোরা এখানে একটা নোট নাম্বার দিয়ে দে, এখানে নোট নাম্বার 1 দে, আর নোটস টু অ্যাকাউন্টসে তোরা চলে যা। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে তোরা চলে গিয়ে কি লিখবি, নাম্বার 1 আদার ইনকাম বলে এই হেডিংটা দিয়ে দে। নোটস টু অ্যাকাউন্টস মানে এটার পরে ব্যালেন্স শিটের জায়গাটা ছাড়বি, ছেড়ে মানে এটার পরে একটা পেজ ছেড়ে দিবি ব্যালেন্স শিটের জন্য, তারপরে নোটস টু অ্যাকাউন্টস। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে কি করবি, ওপরে হেডিং দিবি নোটস টু অ্যাকাউন্টস, যেরকম ভাবে আমার ফরম্যাটে দেখানো আছে সেইভাবে নোটস টু অ্যাকাউন্টস হেডিং দিবি। দুটো অ্যামাউন্টের কলাম থাকবে, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দুটো অ্যামাউন্টের কলাম থাকবে, উপরে শুধু রুপিসের সিম্বল দিয়ে দিবি তাহলেই হবে, কোনো পার্টিকুলার এরকম টাইপের দাগ কাটতে হবে না, শুধু একটা সিঙ্গেল লাইন টানবি, এখানে একটা রুপিস এখানে একটা রুপিসের সিম্বল দিয়ে দিবি। ওকে, তাহলে তোরা নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যা, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে লেখ আদার ইনকাম, নাম্বার 1 দিয়ে লিখবি আদার ইনকাম। এবার আদার ইনকামে লেখ ইন্টারেস্ট অন তোকে যেটা বলেছিল 8% গভর্নমেন্ট বন্ড, ওখানে লেখ আদার ইনকামের মধ্যে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে লিখছি নাম্বার 1 আদার ইনকাম, তার নিচে লিখছি ইন্টারেস্ট অন 8% গভর্নমেন্ট বন্ড, ইন্টারেস্ট অন 8% গভর্নমেন্ট বন্ড। গভর্নমেন্ট বন্ড আমি পারচেস করেছি কত, 1,00,000, তাহলে 1,00,000 ইন্টু 8%, 1,00,000 ইন্টু 8% করলে কত হবে, 8,000। এটা সেকেন্ড কলামটায় মানে ডান দিকের কলামটায়, মানে ইনার কলামে লিখবি না, ডান দিকের কলামে লিখবি 8,000, দিয়ে ওটাকে ক্লোজ করে দে। ওপরে একটা দাগ দিবি, নিচে একটা দাগ দিবি, মানে ঠিক ওপরে এরকম একটা দাগ, নিচে একটা দাগ দিয়ে ওইখানে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে ওটাকে দেখা যে ইন্টারেস্ট অন গভর্নমেন্ট 8% গভর্নমেন্ট বন্ড, ইন্টারেস্ট অন 8% গভর্নমেন্ট বন্ড, ওটা 8,000 বেরোবে। আর এখানে এসে 8,000টা এখানে পুট করে দে, এখানে এসে 8,000টা পুট কর, দিয়ে এই 7,20,000 এর সাথে এটাকে অ্যাড করে এইটাকে লেখ, সেখানে লেখ টোটাল রেভিনিউ তোদের লেখাই আছে, এখানে লিখবি 7,28,000।
আশা করি সবার হয়েছে, কারোর অসুবিধা থাকলে বলতে পারিস। দুটোকে ऐड করে दे, कारण আমরা লিখেছি टोटल रेवेन्यू হচ্ছে 1+2। हमने इधर लिखा है कि 1+2 मतलब टोटल रेवेन्यू हो रहा है इधर। नंबर 1 में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 और अदर इनकम, ये नोट्स टू अकाउंट्स में हमने दिखाया है कि 8,000। तो ये दोनों को ऐड करके हमको मिला है 7,28,000 और इसको हमने क्लोज कर दिया, मतलब रेवेन्यू का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, और इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस नंबर 4 में है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में फर्स्ट में है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें क्या देखना है हमको, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में हमको देखना है ट्रायल बैलेंस में परचेज कितना है और उसमें से लेस रिटर्न करना है। तो तुम लोग ट्रायल बैलेंस में चेक कर लो जो परचेज कितना है। परचेज ऑफ सेल्स 48,000 4,80,000 सॉरी 4,80,000 और रिटर्न आउटवर्ड दिया है हमको 20,000। तो इसके लिए हमको नोट बनाना है। ये नंबर 2 है नोट। तो नोट्स टू अकाउंट्स में फिर से चले जाओ और उधर लिख दो नंबर 2 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो नंबर 2 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 2 देके लिख दो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और उसके अंडर में लिखो परचेज लेस रिटर्न और उसके अंडर में लिखना है परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न, तो परचेज में लिखो इनर कॉलम में लिखो 4,80,000 लेस रिटर्न 20,000 और आउटर में दे दो 4,60,000। इनर कॉलम में लिखो 4,80,000 परचेज का अमाउंट और रिटर्न का अमाउंट है 20,000। तो रिटर्न का अमाउंट लेस करके आउटर में लिखना है क्या 4,60,000 और उसको क्लोज कर दो। ऊपर में एक लाइन नीचे में एक लाइन देके क्लोज कर दो और उसका अमाउंट इधर दे दो, मतलब इधर आ गया वो नोट्स टू अकाउंट्स का कैलकुलेशन होने के बाद इधर आ गया क्या, कितना अमाउंट देखो 4,60,000। 4,60,000 हमने इधर ले लिया। तो ये ठीक है ना, परचेस ऑफ है सर स्टॉक इन, वेरी गुड। और इसके बाद चेंजेस इन इन्वेंटरीज, इसमें क्या होता है, कोई अनम्यूट करे और हमको बताए क्या चेंजेस इन इन्वेंटरीज में हम क्या करें, क्या करते हैं। चेंजेस इन इन्वेंटरीज का मतलब क्या है, एनीवन कैन अनम्यूट एंड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी वेरी गुड। तो इसके लिए नोट्स जरूर बनाना है। तो हमने इधर लिखा है कि नोट नंबर 3, तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो नोट नंबर 3 और इधर लिखो चेंजेस इन इन्वेंटरीज। चेंजेस इन इन्वेंटरीज, तो चेंजेस इन इन्वेंटरीज नोट्स टू अकाउंट्स में 3 में लिखेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद हम लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है आप ट्रायल बैलेंस से आपको मिल जाएगा और एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो पहले देख लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू फर्स्ट में ही दिया हुआ है, देख लो फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में सबसे ऊपर में है स्टॉक ऑन 01/04/2019, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बोला है हम फिर से पढ़ के बता रहा है आपको। तो स्टॉक ऑन 31st 3 होगा, उधर 31st 4 हो गया, 31st 3 2020 was valued at 1,80,000 where net realizable value was 2 lakh। मतलब इसमें से जो अमाउंट कम है उसको हमको लेना है। इसमें से कम है क्या 1,80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लेंगे 1,80,000। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्या कितना था 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000। तो ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 से 1,80,000 को लेस करेंगे तो आपको नेगेटिव फिगर में मिलेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम पहले लिख रहे हैं चेंजेस इन इन्वेंटरीज नंबर 3, उधर पहले लिखेंगे नंबर 3 चेंजेस इन इन्वेंटरीज ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में इनर कॉलम में हम लिखेंगे 1,20,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 और आउटर में हम दिखाएंगे नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव 60,000 और इसको हम क्लोज कर देंगे और वो अमाउंट इधर आके दे देंगे हम। ठीक है, ठीक है ना सबको, जैसा हमने किया था लास्ट दिन। স্যার নোটস টু অ্যাকাউন্টে কি লিখবো একবার বলুন। নোটস টু অ্যাকাউন্টস লিখবি প্রথমে নাম্বার 3 চেঞ্জেস ইন ইনভেন্টরিজ, নাম্বার 3 দিয়ে চেঞ্জেস ইন ইনভেন্টরিজ, তার নিচে লিখবি ওপেনিং স্টক লেস ক্লোজিং স্টক।
ওপেনিং স্টক ইনার কলামে লিখবি 1,20,000 আর ক্লোজিং স্টকে সোজাসুজি লিখবি 1,80,000। তাহলে 1,20,000 থেকে 1,80,000 যদি বাদ যায় তাহলে তো নেগেটিভ ফিগার যা হবে সেইটা এরকম ভাবে নেগেটিভ ফিগারে নোটস টু অ্যাকাউন্টসে দেখাবি, ব্র্যাকেটে। ব্র্যাকেট মানে নেগেটিভ ফিগারে আছে, এই যে এরকম এরকম ব্র্যাকেটে থাকবে। তাহলে আউটার কলামে লিখবো 60,000, দিয়ে ওপর দিয়ে একটা দাগ টানবি আর নিচ দিয়ে একটা দাগ টানবি নোটস টু অ্যাকাউন্টসে, দিয়ে ওই অ্যামাউন্টটা এখানে এসে পুট করে দে। হয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। वेरी गुड। और इसके बाद क्या आ रहा है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके लिए हमको नोट बनाना है, क्योंकि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है, सैलरीज, वेजेस और इसके साथ जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। प्रीपेड रहेगा तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में मेनली आता है क्या, सैलरीज, वेजेस, बोनस एटसेट्रा, माने अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म और लाइक सैलरीज एंड वेजेस। ओके, तो इसके लिए तुम पहले नोट बना लो इधर नंबर 4, और नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो नंबर 4 एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और उधर लिखो, देखो पहले सैलरीज एंड वेजेस कितना है। इधर सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट है कितना है, 80,000. 80,000। तो इनर कॉलम में लिखो 80,000, और एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखो उसका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस बोला है 3,000, तो उसको ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग, तो 80 के साथ 3,000 हमने ऐड कर दिया, और हमको मिला क्या 83,000। उसको नोट्स टू अकाउंट्स में आउटर कॉलम में दिखा दो और उसको ब्लॉक कर दो, मतलब ऊपर में एक लाइन नीचे में एक लाइन, ऐसे लिखो 83,000। मतलब ये अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है 83,000। पहले क्या लिखा है, नंबर 4 एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और उसके अंडर में लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, और उसके साथ क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग, तो 80 के साथ 3,000 ऐड होके 83,000, और उस 83,000 को हमने नोट्स टू अकाउंट्स में आउटर में लिख दिया, और वो अमाउंट इधर हमने ले लिया 83,000। ओके, ठीक है ना? হ্যাঁ স্যার। ओके, उसके बाद आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या देखना है, आपके पास बैंक लोन क्या है ट्रायल बैलेंस में, और डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है, इसको पहले देखना है। तो ट्रायल बैलेंस को हम देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के एकदम नीचे चले जाओ, देखो दिया हुआ है 12% बैंक लोन, और उसके नीचे है 6% डिवेंचर। ये दोनों चीज है इधर, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। ये फाइनेंस कॉस्ट का नोट हमने ले लिया है नंबर 5। तो नोट्स टू अकाउंट्स में पहले लिख लो, नोट्स टू अकाउंट्स में पहले लिख लो नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट। मतलब जितना फाइनेंस हमने किया है फार्म के लिए, मतलब बीटी लिमिटेड के लिए जितना फाइनेंस किया है, तो उसके उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा इसको हम बोलेंगे क्या, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में हम क्या लिख रहे हैं, नंबर नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 5 पहले देंगे, और उसके साथ लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, और उसके नीचे से लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और उसके अंडर में लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर इधर कितना है ट्रायल बैलेंस में 40,000, और इसका परसेंटेज कितना है, देखो लिखा है क्या 6% डिवेंचर, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट है 6%। तो 40,000 इंटू 6% ब्रैकेट में दिखा दो। नोट्स टू अकाउंट्स में हम दिखा रहे हैं क्या लिखा है, पहले लिखा है नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट, पहले लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में हम क्या लिख रहे हैं, 40,000 इंटू 6%। तो 40,000 इंटू 6% कैलकुलेशन करके हम क्या लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो 40,000 का 6% कितना हो रहा है, 2400। 2400, और उसका नीचे से लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मतलब दो फाइनेंस हमने किया है फार्म के लिए, बीडी लिमिटेड के लिए दो फाइनेंस हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ब्रैकेट में लिखो 60,000, मतलब लोन हमने लिया है 60,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 12%। तो हम लिखेंगे क्या, 60,000 इंटू 12% ब्रैकेट में, और इनर कॉलम में हम लिखेंगे
कितना आ रहा है 7200 शायद ना, कितना 72 हाँ सर 7,200। 7200। अभी ये दोनों जो अमाउंट आया है, ये दोनों अमाउंट को ऐड करके आउटर में दे दो और उसको ब्लॉक कर दो। मतलब ऊपर में एक लाइन और नीचे में एक लाइन, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 9600। 9600। देखो हमने इधर फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया क्या 9600, ठीक है ना, 9600 हमने इधर लिख दिया। ओके ना, ओके है सर, ओके ओके। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और इसके बाद आ रहा है डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। इसके लिए नोट तो जरूर बनाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। लास्ट लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होता है ये दिखा है। तो पहले आप लिख लो नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 6, और उसके साथ लिख दो डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। पहले लिखो नंबर 6 और उसके बाद लिखो डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन क्या क्या दिया है एडजस्टमेंट में देख लो। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपका है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 15% एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एट द रेट ऑफ 5%। तो डेप्रिसिएशन नंबर 6 देके हमने पहले लिखना है क्या डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, और उसके नीचे से लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। तीनों आइटम पहले लिख लो, तीनों आइटम पहले लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। और उसके बाद उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है एडजस्टमेंट में वो लिख सकते हो आप। मतलब पहले वाला है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर फिटिंग्स के लिए 15% और पेटेंट के लिए एट द रेट ऑफ 5%। तो हमको ट्रायल बैलेंस से ये प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट लेना है और उसके ऊपर 10% कैलकुलेशन करके इनर कॉलम में लिखना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखो इधर कितना है 1 लाख है शायद, है ना। हाँ, प्लांट एंड हाँ मशीनरी सर क्या है 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है 10%, मतलब 10,000 आएगा। तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे 10,000। और उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स का अमाउंट है 22,000। तो 22,000 के ऊपर ऊपर 15% का कैलकुलेशन होके कितना आएगा 3300। 3,300। 3,300। और पेटेंट ट्रेडमार्क के ऊपर 5%। पेटेंट ट्रेडमार्क थोड़ा सा नीचे है, देख लो, थोड़ा सा 3-4 आइटम छोड़ के चले आओ। देखो पेटेंट ट्रेडमार्क भी उधर है, पेटेंट ट्रेडमार्क में है 10,000। तो 10,000 के ऊपर 5% मतलब 500 आएगा, है ना। 500। यस सर। यस, वेरी गुड। तो तीनों को अभी ऐड कर दो और आउटर में लिखो और ब्लॉक कर दो और वो अमाउंट इधर ले लो। देखो कितना अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट इधर आएगा। 13,800। हाँ, हमारे साथ मिल रहा है ना, इधर जो दिखा रहा है हम स्क्रीन में हाँ 13,800। 13,800। वेरी गुड, थैंक यू। और इसके बाद आ रहा है अदर एक्सपेंसेस। इसके लिए भी एक नोट बनाना है, इसके लिखो अदर एक्सपेंसेस, इसके लिए लिखो नोट नंबर 7। तो नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ, उधर लिखो नंबर 7 अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस में क्या आएगा इसको तुमको देखना है। तो अदर एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ आएगा पहले ट्रायल रेंट बैलेंस से। सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ, रेंट सन्ड्री एक्सपेंसेस ये तो आएगा। तो पहले लिख लो रेंट, उसके बाद लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो रेंट का अमाउंट भी इनर कॉलम में लिख दो, रेंट का अमाउंट है 8,400। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 14,000। वेरी गुड। और क्या है, और एक्सपेंसेस में इधर कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में कुछ है कि नहीं देखना है आपको। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दो उधर। तो क्या कर रहे हैं हम, अदर एक्सपेंसेस हमने लिखा है नंबर 7। नंबर 7 में क्या लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, और उसके अंडर में लिखेंगे रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अभी दोनों को ऐड कर दो, रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। तो ऐड करके कितना आ रहा है 22,400।
तो इधर दे दो, उसको आउटर में लिखो और इधर अमाउंट ले लो। आपके जो स्टेटमेंट ऑफ पीएलजी इधर बन रहा है उधर लिख दो, 7 के साइड में हम लिख दिया 22,400, इसके साथ मिल गया। अभी हमारा 6 जो एक्सपेंसेस है हमने ले लिया, तो इधर लिखा है टोटल एक्सपेंसेस। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल एक्सपेंसेस मतलब ये 6 को टोटल करके कितना आ रहा है, यह है। अभी इसको टोटल करो, टोटल मतलब ये जो नेगेटिव है इसको लेस करना है, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव फिगर है इसको लेस कर दो और कितना आ रहा है देख लो। इधर इधर लिखेंगे हम 5,28,800. 528,800, वेरी गुड। 5,28,800। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये स्ट्रेट में नहीं है, ये थोड़ा डायगोनल हो गया है, तो हम लिखेंगे नंबर 5 में क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,28,800। ओके। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नंबर 6 टैक्स एक्सपेंसेस, मतलब देखना है एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना हो रहा है। उस एडजस्टमेंट में जाओ और अगर देखो परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको दिया है नंबर 4 में, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तो हम इधर क्या लिखेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 40%। तो 40% किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, ओ पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करना है, सॉरी सॉरी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 3 - 4 हमने कर दिया ना, 3 - 4 टोटल रेवेन्यू, मतलब 3 से 4 को माइनस कर दो, मतलब ये जो ब्लॉक है और ये इस ब्लॉक से इस ब्लॉक को माइनस कर दो, तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब 3 - 4 199,280 शायद इतना आएगा। স্যার आप चेक कर কোনটাকে लो। কোনটার সাথে মাইনাস করবো আরেকবার বলুন। 3 হচ্ছে 728,000 সাথে কি 5288,000টা মাইনাস করবো, তাই তো? হ্যাঁ 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 হুম, হ্যাঁ, হুম, হুম। একদমই তাই, একদম তাই, পারফেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে মাইনাস করলে দেখ দেখ 199,280 আসবে, হ্যাঁ স্যার, তাই এসছে। এসছে। এবার এটার উপর 40% করলে এই 79680টা আসবে, 79680। দেখ ট্যাক্স এক্সপেন্সেস 40% বলেছে, তাহলে 40% কার উপর করবি, 199,280। मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 199,280, इसके ऊपर हम 40% कैलकुलेशन करेंगे। क्या, क्योंकि ये इनकम टैक्स है ऑफ द कंपनी, इसका रेट हमको दिया हुआ है 40% टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है। तो 199,280 इसके ऊपर 40% कैलकुलेशन करेंगे तो शायद इसको 79680 ये आएगा। अब चेक कर लो कितना आ रहा है। Sir, 79680. अभी क्या करना है, अभी 5 से 6 को माइनस करना है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना आया है इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो माइनस कर दो इसको, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको हम नंबर हमने दे दिया पहले से, नंबर 7। 7 मतलब क्या है, ये 5 जो अमाउंट है उसमें से 6 को माइनस करना है। इधर हमने ब्रैकेट में दिखाया 5 - 6 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 119,520। ওকে না, হ্যাঁ স্যার। ওকে। কারো কোনো ডাউট থাকলে বল, তাহলে আমি এখনো স্ক্রিনটা আছি, নাহলে স্ক্রিন শেয়ারটাকে তাহলে অফ করে আমি ওদিকে যাব। না স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করছি। স্যার আমার আছে ডাউট। বল। বলছি স্যার, এই যে 5, 6, 7 যে 5, 6, 7 প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, ট্যাক্স এক্সপেন্সেস, এগুলো কোথা থেকে পেলাম ওটা একটু বলে দেবেন? প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এটা, হ্যাঁ, এইগুলো কোথা থেকে পেলাম? প্রফিট বিফোর ট্যাক্সের ব্র্যাকেটে কি লিখেছি, রোমান 3 9 মাইনাস রোমান 4। এবার হ্যাঁ। তোর দেখ এই যে টোটাল রেভিনিউতে লিখেছি রোমান 3 এইটা, হুম, এটার অ্যামাউন্ট কত, এই যে 728,800 হ্যাঁ 800, আর নাম্বার 4 এর টোটালটা কত আছে এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ। 528 এইটা, তাহলে এইটা থেকে এটাকে মাইনাস স্যার করলে এটা বুঝতে পেরেছি যে কোনটা থেকে কোনটা করবো। আমি বলছি যে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, ট্যাক্স এক্সপেন্সেস, এইগুলো লেখাগুলো কোথা থেকে পেলাম? প্রফিট বিফোর ট্যাক্স কোথাও লেখা থাকবে না, এটা তো তুই ক্যালকুলেশন করছিস। ট্যাক্স আচ্ছা আচ্ছা এক্সপেন্সেসটা অ্যাডজাস্টমেন্টে দিয়ে দেবে, ট্যাক্সের আচ্ছা, বুঝতে পার্সেন্টেজটা পেরেছি এবার। অ্যাডজাস্টমেন্ট। হুম, হুম, হুম। আচ্ছা একটু বলে দিই, ট্যাক্স এক্সপেন্সেস যদি কোনো পার্সেন্টেজ না দেওয়া থাকে তাহলে তোরা 50% ট্যাক্স ব্র্যাকেট করতে পারবি, মানে ডাইরেক্টলি তোরা 50% ট্যাক্স চার্জ করে দিবি, মানে যেটা এটা 40% হয়েছে সেটাকে তোরা 50% চার্জ করবি। যদি দেওয়া কোশ্চেনে না কোনো থাকলে 50 করবো। না থাকলে 50% করে দিবি। এখানে তাহলে কি করতে হবে, লিখবো ট্যাক্স এক্সপেন্সেস এট দ্য রেট অফ 50%, আর ব্র্যাকেটে লিখে দেবো অ্যাজিউমড
অ্যাজিউমড কথাটা ব্র্যাকেটে লিখে দেবো এখানে, ঠিক আছে? কারণ ট্যাক্স অবশ্যই চার্জ হবে, যেটা বলা নেই, নাহলে 50% ধরে নিতে হবে। যে কোনো ক্ষেত্রে যদি ট্যাক্স যদি না বলা থাকে, কর্পোরেট ট্যাক্স মানে এটা ডিভিডেন্ড ট্যাক্স না, কিন্তু এটা ইনকাম ট্যাক্স। তো ইনকাম ট্যাক্সের যদি পার্সেন্টেজ না দেওয়া থাকে আমরা 50% ধরবো। ওরা যেহেতু এটা স্পেসিফাই করেছে 40%, সেই জন্য আমরা 40%টাই নিয়েছি, ঠিক আছে? এটা কোশ্চেনে বলবে। কিন্তু এই প্রফিট বিফোর ট্যাক্সটা তো আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। আমি 3 ক্যালকুলেশন নিজে করেছি, 4 ক্যালকুলেশন নিজে করেছি। তাহলে 3 থেকে 4 কে মাইনাস করে এটা আমাকে নিজেকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টে বলবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে আয়ুষী? স্যার। ওকে ওকে। তাহলে আর কারোর কিছু ডাউট থাকলে বল, আমি আবার বলবো। তাহলে আমি কি শেয়ারিংটা স্টপ করব? কারণ আমাদের পরের সেশনটা আর আবার যেতে হবে। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমি স্টপ শেয়ারিং করলাম, এখান থেকে শেয়ারিং স্টপ করে দিলাম। দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মেন উইন্ডোতে, যেখানে আমরা ছিলাম এবং যেখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে তোদের এবার হচ্ছে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সটাকে তুলে নিলে ভালো হবে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে তাহলে 2 মিনিট জাস্ট আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা তুলছি। আমি এখান থেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখে নিচ্ছি, আর তোদের যা যা কমেন্ট বক্সে বলার আছে তোরা বলতে পারিস ততক্ষণ। আর এটা ব্যালেন্স শিটটা আমরা পরের দিন করবো, নেক্সট উইকে, কারণ আর এই সপ্তাহ তো শেষ আছে স্যাটারডে। তো আজকে তো হয়ে গেল। লিজা, তোর প্রবলেমটা মিটেছে? আনমিউট করে একটু বল না তোর ওই সমস্যাটা। লিজা, তোর প্রবলেমটা কি মিটেছে? না স্যার, চলছে তো। কি গলার গলার অবস্থা খারাপ নাকি? আনমিউট করতে পারছিস না লিজা? স্টিল ঘরে ঝগড়া? যাবো আমি ঝগড়া থামাতে যাবো? আশা করি তোদের সবার হয়ে গেছে, কি বলে ওই যেটা ওই 100 রুপিস করে তোদের জমা করতে এনরোলমেন্ট ফি। বলেছিলাম, এনরোলমেন্ট ফি। সবার আশা করি জমা হয়ে গেছে, কারণ ওটা কলেজ থেকে জানতে চাইছিল আমাদের কাছে। आशियाना क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ है? वेरी गुड। मुझे कुछ ही हुआ। हाँ क्या? आशियाना কি বলবি বল, আনমিউট করে বলতে পারিস। অঙ্কিতা হাসছে। আশিয়ানা বেগম, ও লিজা কো কি বলছে? ও লিজা কো দেখতে পেলাম না। পেমেন্ট ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই সেশনটা অফ করছি। আচ্ছা, এর পরের যে সেশনটা আমাদের আছে আমি একটু বলে দিই, শোন। আমাদের 5th সেমিস্টারে যেহেতু কম্পালসারি কম্পিউটার ক্লাস দিয়েছে, আমি তোদেরকে যে ভিডিওটা পাঠিয়েছি তোরা ওই ভিডিওটা দেখ। ওটা 20 মিনিটের আপাতত ভিডিও আছে, ভিডিওটা তোরা দেখে নে। তারপরে ওইটা কিন্তু আমাকে ফোন থেকেই তোদের করাতে হবে। মানে এটা যেমন আমি ল্যাপটপ থেকে করছি, সেটা কিন্তু ল্যাপটপ থেকে হবে না, আমাকে ফোন থেকে লিংক পাঠাতে হবে তোদের। কারণ ওটা তোদের ফোনেই শেখাতে হবে। ভালো করে একটুখানি বলে দিচ্ছি তোদের যে ওটা ফোন থেকেই যেহেতু করাতে বলেছে, যে ফোনের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো তোদেরকে শেখানোর জন্য বলা হয়েছে। স্পেশালি সেই প্রোগ্রাম তোরা জানিস প্রচুর, আমাদের থেকে অনেকটাই বেশি জানিস, সেই নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। আচ্ছা, আমি আগে রেকর্ডিংটাকে স্টপ করে দিই।